Magapadayon ako sa paghimamat sa matag usa, pinaagi sa gamahanan nga ngalan ni Jesucristo, kansang kining ngalan na siya way landong sa kausaban. Siya mao kagahapon, karon ug sumalabot. Mayong adlaw na usab diri sa Amerika. Niya na usab ko kay magapadayon ako sa pagdasig sa katawhan, nakauban nato sa kinadinang pagampo. O ngani ako sa ning hatagan og mga pagpasalamat ang mga pastor nga nagapadayon sa pagampo. Ang uban tingali po dani wa nakapadayon. So akong panawagan, kung napikig yun sa imong hunahuna ang pag-apil og ampo, ay nalang pagpalista para nga diin atong may bawan o kinsa gyud ang kadtubang may kadasig sa pag-apil sa pag-ampo niini. Dito na po ko karon hinglinya sa to ko ang ticket dira. Ang akong ticket karon gibayaran yun ako ni dako-dako para nga diin aron maapil ta og pili. Sumala sa akong pagpaniid, akong gipaybulo kagahapon 266. Karon na usab $285 million ang akong giapilan karon yung adlaw. So ayaw yun nagtimbang-timbang mga kaisunan ko, ilabi na sa mga pastor. Kaya ang tuyo yun ako din yung pag-apil nga milenya ko nga mahimong milyonaryo, gitutok na ko ni sa buluhaton sa Ginoo. Tungod kay di ako Amerika ug ang mga mikuyog na to sa tong ginadinang pagampo ngani nanay taga Kenya hingapil. Masampol yun nato ng tawhana sa Kenya kung unya ako buhusan na sa dakong panalangin sa Amerika. Samot na mong mga naa sa Pilipinas, gumikan kay dili na ni tiyaw. Kung panalitan, ibuhos na ko ng 285 karong simana ha. Wa na makababag na gumikan kay ngano, hapit na ako muot tiking sa pagka-American citizen. Nagpasabot lamang kini mga kaigsunan ko nga nagtinuod yug ko para ninyo. So alang ni atong mga kaigsunan po nato nga Christian believers, sa akong pagtan-aw didto sa ilang mga nag-apil, dasig po kayo ang uban na alay na wa ka-apil sa usa ka oras. Ambot unsa kato iyang rason nganong wa to siya ka-apil sa panag-ampo. Sa akong panawagan karon na usab, mao ni, kung panalitan wa yu kay signal, unya moabot na ang signal nimo sa imong cellphone, magmensahe ka nako, o no, di ka magmensahe na ka nako, magmensahe ka sa akong ginganan og General Chairman nga muyon ka nga pastor o serba, nagampo ko ng orasa pero wa ko ka hatag og mensahe nga nagampo ko gumikan kay wa kay signal. Kini kong pagampo mga kaigsunan ko, bisan pa og wa kay komunikasyon, pinaagi sa text, magkapadayon kagampo basta nahibalo na ka sa oras nga imong gipili nga ikaw moampo ng orasa. Pero og ikapoy ka, wala problema. Musabot ko sa imong panginabuhi, sa imong lawas, o sa imong panahon. Musulti lang ka nga, muundang na lang ka, para nga atong masabtan nga bakante ang maong oras nga imong ipili. Dayon, naamay mo hangyo, atong ipuli. So, kini nagapasabot mga kaigsunan ko, ako ni palayunon, agpanghagyo ang paghangyo sa mga pastor, Christian believer sa pagampo. Kay sayang kayo ba? Oportunidad na ito ni. Kina-oportunidad na kayo ni.
na ay pinadala sa Ginoo sa Amerika naningkamot para sa iyang buluhaton. Nga bisan sa mga pastor nga mo hatag sila mga problema sa ilang ministry, hingbati yung ko pag-ayo. Ang nakanindot ng taan ba, kung ikaw unya ang ako mapilian nga mutabang ko bisan o di pa ko milyonaryo, tagaig na kong bili ang akong pagtabang kay kanang maong hingabot nga sa lapianon, dili na gumikan sa mga donasyon dire sa Amerika, kundi gumikan na sa akong panarbaho. Tagaig man nagdakong bili, pinaagi sa paghatag nimo sa dakong bili, ang imong testimonyo, ako man ang ipost sa akong Facebook, namason ko, nga na'y nakasabot sa imong testimonyo, o ang akong mga viewers na address sa Amerika, dagang akong mga viewers sa Amerika. Di lang mapili og comment, tungod na sa ilang kabisi. Wata mahibalo, kung tandugon sila sa Ginoo, nga mo suportar direkta sa imong ministry. Gisayangan lang nako, kung sayop ko, gisayangan lang ninyo ang maong panahon nga nagahulat ko sa inyong video sa pagpasalamat. Kinahanglan di ka maulaw. Di ka, basong pag maulaw ka makita na imong nawong. Kung sa may imo kaulaw nga, ang imong pagsulti anak, pang Ginoo man, ikaduha. Aron po mahibalo ang akong mga viewers sa Amerika, nga tinuod yung pastor diha, ikaw bagyod ang kuan diha, kay ngano, wabi na si kaana sa inyong dapit. Maubitaw dawat ko sa inyong mga video, sa mga pagpasalamat, o kayaw yung kaulaw sa imong nawong noong samang taon. Huwag gani ka maulaw nga, mutindog ka sa pulpito. Kana pa hinoon nga, hangtod sa Amerika, muabot ang imong nawong. Di ka malipay ana nga, daghang kay naglutok nimo, ug nagtanaw sa imong ministry. Wala mo kasabot sa tuyo nako og tumong nganong akong i-post ang inyong mga request, pasalamat sa video na ako'y rason ana. Ang akong rason mao nga nanimpalad ko basong pagaling sa akong mga viewers sa Amerika nga galantaw nimo matandog sila sa buluhaton sa Ginoo. Nalipay ko kayo nga nakita nako ang inyo ang sitwasyon. Ako mong tagaan og sampol para makasabot mo sa sunod og naamoy madawat gikan ako. Para mo tabang ko sa imong ministry. Sampol ha. Mayon ko nga pastor na ako ipadala nimong para imong panginabuhi. Aron nga magamit sa imong buluhaton sa pagpalapnag sa pulong sa Ginoo. Ang buhaton nimo ana, dili man para sa simbahan akong ipadala, para man sa imong pamilya. Ang buhaton nimo ana, kamong pamilya mo pasalamat mo. Ang imong pagpasalamat, mi nga Sir Edward, salamat nga inabot ang imong hinabang tabang taon sa among panginabuhi diri. Na akong asawa, na akong mga bata, ipakita nimo siya. Mao ni among sitwasyon sa akong ministeryo, akong balay. Among simbahan atop o mao yun siya. Ipakita siya. Ayaw ka ulaw sa imong nawong, maulaw ka. Ngano maulaw man ka nga binuhat man ka sa Ginoo? Way binuhat sa Ginoo nga maot. Kung gimautan ang katawhan ang imong silingan nimo, pero sa langitong trono ilabihan ka hamili ang imong panagway kaniya kay ngano binuhat ka sa Dios. Dagway ka sa Ginoo. Wala mo kasabot ba sa akong pagpaningkamot? Maulaw ka, ayaw pag-apil ani. Ayaw jud pag-apil ani. Maulaw ka magpakita sa imong nawong, ayaw. Ayaw pag-apil ani, tambag nako kay ngano man. Gasayang-sayang lang ko sa akong pagpaningkamot para nimo. Ang ikuyawan ako og moabot ng milyon, mutago gyapon ka di mo pakita. O bin mo anak pa ka mo pakita. Ang una-una na sa magalantaw nimo, daghan sila pagtahap nimo. Ana na ka mo pakita sa imong nawong og dako na kay nadawat, sa gamay pa di kang pakita.
Way rason nga dili nimo ipakita ang imong hulagway hasta ang imong po dapat nga imong gi alagaran aron makita ni sa akong mga viewers. Dili na ingon og ako ora ang makakita mo bitaw akong i-post. Manangin pa gani ko. Pastor, ako ni i-post, pastor. No, sige. Tungod po sa kabisi po nako, di na lang ko manangin. Akong i-post. O sa akong pag-post mo yung nga, sir, ayaw kay maulaw ko. Akong i-delete. Kutob na dahin taana. Di na dahin ko nimo mukontak nimo. Di na dahin ko. O mapalaran ko sa Amerika, di na diyo kumulingin nimo. Kaya nga naman, dili ka takos sa buluhaton sa Ginoo nga gipiyal para nimo. Wa gani ko maulaw. Kwintahan gayo. Wa ko maulaw sa akong ipanghangyo sa gingandan o kinadinang pagampo kay kini para sa buluhaton sa Ginoo. Kay og mohangyo ko dili para buluhaton sa Ginoo, dako ning ulaw nako kay ngano man nanapi lang ko pag-ayo sa katawhan. Dako ng iskam. Ana na siya gay, di ko gusto bitaw nga pagsabot sa katawhan muabot sila pagduha-duha. So ayaw na ko na pagpasabot higala igsuon ko. Kung ako maningkamot nimo bisan og di pa ko milyonaryo kwintahalan nag-ayo. Ang ako untang i-appeal dire og linya sa pagka milyonaryo, kuhaan ako gamay. Kay para ihinabang nimo. Imbis unta, maubay-ubay na ko itong apel sa paglinya, gamay na lang. Ang importante, nakatabang ko sa buluhaton sa Ginoo. Bisan o galisod pa ko. Ana yun na siya higala igsoon ko. Gusto ko makasabot mo. Mao bitang makiginabi yun kung matagkaroon og unya. Aron makasabot po mo pagayo. Ugma pohon murang magpasalamat ko sa mga pastor ngay apel og mga kinadinang pagampo. Akong nganlan ang imong ngalan, paningkamote nga matawag ang imong ngalan, og paningkamote nga ang imong oras di na nimo kanang laktawan. Kay kining 285 million karon. Og di ni maako, pwede na ta muundang. Samok-samok naman nato na. Undangan na nato atong kinadina nga pangampo. Pero, butangan to nagpiro. Pero naay miyon nga pastor, sir. Bahala wa ka mapili sir, di mi muundang. Ayaw na nimo og kwenta nga mo yung di ka muundang. Kay di ko gusto nga mo yung di ka muundang, unya gaduha-duha ka. Kinahanglan mo yung nga di ka muundang, positibo yung ka, nga magpadayon ka og ampo. Katong mga nakasabot, ungot yun na siya o pagampo. Pero katong mga, kuha lang ba, kanang singala na, marabag, panaghap lang, sulay no ta. Mamunay panaghap ka na yung musulay no ta. O ang imong pamaagi nga mo iyong ka nga musulay lang ka, ayaw pag-apilan eh. Gausik lang ka na ako sa akong panahon. O bin, gausik lang po ka sa imong panahon para nako. Apan mo yung ka nga, nakasabot man ko, hingbarte ko sa buluhaton sa Ginoo. Kay imo nasabtan nga wala na ilaing paagi. Kwintahan og ayo, og nabay daghang paagi. Dugay naman ka sa imong ministry. Dugay naman ka sa imong pagbitbit og Biblia. Dugay na ka naghawid sa imong lisensya sa pagkapastor. Dugay na ka naghawid sa imong lisensya sa pagka-reverend. Ug dugay na ka naghawid sa pagka-lisensya sa imong bishop sa inyong relihiyon. Panid kay dugay naman ka unsa ang dagan sa imong kinabuhi. Unya sa diyan nakadungog na ka sa ako mga paghagit, imong timbang-timbangon eh. Kung angay ba nimo dawaton, angay ba nimo isalikway. Kaya di ko yung mamugos. Si kinsa man kong mamugos. Usala na kahangyo na ko ninyo. Pamason og muangay ba mo
Kay akong istulti ninyo karon aniya. Kung ako may bawaan nga ikaw dili magpadayon, perting lipayan ako. Perting lipayan. Ngayon naman. Ug moabot na nako na kana akong ipangandoy. Gatuo ba day ka og di ka mupadayon, muundang ko diri sa Amerika, di ko muundang oy. Hangtod mamatay ko diri sa Amerika o sa akong kinabuhi. Magpadayon kog linya oy. Nga ibalugog ko nga bisan sa og trabaho diri sa Amerika, bisan gani sa atong nasod. Bisan pag professional ka, bisan unsaon nimo trabaho, di jud ka milyonaryo. Tingali ay mo una, awa mo kog apas na sir. Maayo nga hinsulti ka nga wa kin apas, ayaw na lang pagpatalingog nako. Hawa ning akong broadcast kay dili ikaw akong gipangita. Apan kun imong gibate nga gusto ka nga na magtagad sa imong pamilya, sa imong ministry, o sa imong panginabuhi, ikaw akong gipangita. Apan kung sa imong paghunahuna nga, wa ni katabang, ayaw pagkapila ni. Unya, napadyo ko isulti ninyo mga igsoon ko. Kung sa akong pagpadala, sa akong hinabang sa inyong simbahan, o sa imong ministry, kung gamay ra ni, isulti. Sir, wa ko malipay sa imong ipadala, gamay ra kayo. Mukatawa ko na. Kaya nga naman, gamayan lang ko ka. Di ka kontento. Kung mauna imong gibate, mas maayo nga imo nang giuna-una og sulti nga gigamayan ka. Ang tao nga malipayon sa gamay, takos siya sa gamay. Apan kung ang tao dili malipayon sa gamay, dili siya takos sa panalangin nga gamay. Pero hinumdume, ang panalangin nagasugod sa gamay. Kuntalan na kayo. Ang panalangin nagasugod sa gamay. Lahi man tong panalangin nga dako kalit, dako man ang bundak. Pero ganang ang panalangin nagsugod sa gamay, may gani kay natandog ko nimo. Sa bisan sa kapito sa akong panginabuhi din sa Amerika, hinggahin yu ko nimo. Ikalipay nga diin, nalingian ka bisan sa kagamay. Kung mibati ko sa kagamay, unsa na ka og abot na nako ning gipangandoy diri sa Amerika. Mao bitong gamay ra kung ipadala kay galisod ko. Ana na siya. Pero ug wa na ko galisod kanong gamayon man ako. Unsa may rason na gamayon ako ug wa ko galisod. Dili pud mahimo nga ang akong income tanan akong i-release ninyo. Di mahimo na. Mura lang ko og gahik og gahilo sa akong kaugalingon. Duro kong paningkamot, pagkahuman sa akong pagpaningkamot, pag anay sweldo akong hatag tanan. Unya magbilin-bilin lang ko para pagkaon ako. Gahilo lang ko sa akong kaugalingon. Unya pag abot sa kaluyohon sa akong lawas, asa man ko mahikap-hikap. Wa na mahikap-hikap kay ngano man gipanghatag ng tanan. Pag aksyon ako kaluya, magdaot ko. Mulingi ka itong gitagan tanan, dili oy. So ang paglinga itong galisod man ito kayo siya. Ugwa po ko ka-expectar nga mulingi siya. Maubito tang nalipay siyang ipadadaan kay ngano, wagod siya yabo. Ana na siya, kinahanglan ta mag binatiay ba? Kung wala ang inyong grupo pag binatiay, dire sa ako, dibilo po na ko ang inyong kinabuhi nga magbinatiay ta. Kaya buhusan ako sa Ginoo din sa akong pagpaningkamot. 285 na karon dito ko. Karon jud dito ko. Gidaghan ako og ug ma'am. Muna akong apelo no. Sige, tagkan man Kung ako nang parang nga salagmaan yun ng duha na tulo ba?
Kay nga naman, gikwenta mo guna ko na 285 pagkadakuha. Unya og masalagmaan ako na. Salagma raman na siya. Dili man na iyon og kanang siguro yun na. Kay og siguro pa kanang tanang mga Amerikano dire. Gubot dito kay nga naman siguro gud ay una. Ang ako nga gahulat nako sa saktong panahon. Mao na nga nangita yung tao nga matinudanon. Kung gibati ninyo nga di na magunahan, perting di pa yan ako. Kaya nga naman, di na ba ko muundang ani, magpadayon ko hangtod mamatay ko. Unyag mubuhos na ko ni. Wa ka diha. Pangitaon ka kanako, dili oy. Hingundang ko ka. Hingawa ko ka. Ang pangitaon ako katong ungot siya nga sir, bahalag ako na lang usa sir. Bahalag 5 ka buko mi sir. Padayon yu ko. Ako kay mo maning orasa nga gipili nako, aning kanunay ko ampo aning orasa. Ang ako lang usa ka oras ka ako pangayo nimo. Kada adlaw pagampo. Mahayan pa na nimo. Mo katawa ko ana kay nga naman. Ang pagampo mga igsoon dili na kwentahon nimo. Nga hago ba na kun dili buluhaton nato na siya. Kay di ta kakabaton og kinabuhi ug wala pang Ginoo. Munang muampo ta. Ampo sa pagpasalamat, ampo sa pagpangayo sa iyang panalangin, ampo sa pagdayo ngadto kaniya. Kinahanglan ato ning sabton. Ayaw na ko nag-aplikar ninyo kay napa mo ko'y gamay panahon. Sa tanang hinabi na to, palitan karon. Nganong nakadungog man ka sa akong hinabi karon din sa YouTube o sa Facebook. Tungod ni sa pagpaningkamot sa taga Facebook o sa taga YouTube. Nakuha ba na ninyo? Dili ko ninyo madungog sa akong hinabi karon kung wa pa ya mo'y pagpaningkamot sa taga Facebook o sa taga YouTube. Ang ato pong pagampo, dili ta madungog ngadto sa sagradong trono ug wala po na ning kamot si Ginoong Kristo. Ayaw ina nga madungog ang imong mga pagampo kay gipanangkamutan na sa relihiyon. Sayran ka nako ang relihiyon para ra nagkalibutan. Maayra na ang relihiyon para sa inyo. Pero kining pagampo, nganong musulbong ang imong pagampo kay na nang kamot. Dili doktrina ang naningkamot ni ini nga musulbong ang imong pagampo. Dili relihiyon ang naningkamot ani nga musulbong ang imong pagampo. Ang naningkamot ani nga musulbong ang imong pagampo mao si Ginoong Hesukristo. Sukad sa pagsulat sa Biblia sa Henesis, paingon sa pinadayag, while lain naningkamot nga madungog ang atong mga pagampo pinaagi lang ni Ginoong Hesukristo. Kaya nga naman, siya ang dalan. Ingon siya nga ako mao ang dalan. Ang iyang giangkon nga dalan dili dalan para sa kalibutan. Nga naay silbing katapusan nga dalan. Pag angkon niya nga siya mao ang dalan, hilabihan ka, espesyal yung kaayo ng puntuha ug bugat na anang nako. Kaya nga naman, kung ang imong pagsulti wa miagig dalan di yun nakabot sa sagradong trono. Nakuha ba na ninyo? Ayaw ina nga, pag ampo nimo, madungog dahil na sa sagradong trono, kaya lagi, ang pag-ampo mo may pamagi nimo nga madungog dito. Hinumdum ay dili na kabot dito ug wala ay dalan. Sa wala pag ipadala si Ginoong Kristo sa langit ng amahan, way dalan ang paingon sa langit. Ug wa po'y pag-ampo nga musulbong dito. Nakuha ba na ninyo? Apan sa diyang hingabot na si Ginoong Kristo sa kalibutan, iyang gisulti ang tanang sekreto dito sa langit. Wa ta kahibalo sa unang panahon nga ilang pagampo hingabot bag langit. Apan karon nahibalo ta nga atong pagampo moabot og langit kay nganuman naanay dalan. Dili reliyon ang nakadalan nini. Dili doktrina ang nakadalan nini, kun dili ang nakadalan nini mao
si Ginoong Jesucristo kadtong iyang pagpakamatay didto sa cross sa Kalbaryo. Mao tong pamaagiha higala igsuon ko. Mao na nga wa yo koy landong sa pagduha-duha niini. Nga mosulbong yun ang imong pagampo, akong pagampo, akong pangandoy, imong pangandoy, kay nga naman naatay giagian nga dalan. Dili doktrina ang atong giagian, dili reliyon atong giagian, dili kalibutanon ang atong giagian, kundi ang atong giagian nga dalan mao laman si Ginoong Jesucristo kansang siya miangkon nga siya mao ang dalan, kamatuoran ug ang kinabuhi. Mao na nga kung wa pay dalan di ko moapil. Apan kay na may dalan. Ngano mang giangkon man niya kay nahibalo siya asa dapit ang gingharian sa langit. Way makadumdum anang dapita kung wala pa si Ginoong Jesucristo. Way makaabot anang dapita kung dili pa pinaagi ni Jesucristo. Tagay gibukaton ang ngalan ni Jesucristo, di lang ang iyang ngalan kundi ang iyang paghigugma ug pag-atiman kanimo ug ilabi na ang iyang pagpakamatay didto sa cross sa Kalbaryo. Ilabi na. Giulaan ta sa iyang hamili nga dugo. Kansang kining dugo mo'y magahatag og kapasayloan sa tanan tong kalapasan ug kasalanan. Kay wa pay Kristo sa kinabuhi nato. Ang langit bakante. Apan tungod kay naay gipadala ang langit ng Amahan, dili mahitabo nga ang langit mabakante. Tungod kay naanay dalan nga giandam og atong agian kini. Ug bisan pa iyang gisulti nga siya mao ang dalan, hiningon pagyud si Jesucristo. Gamay ra ang makasulod sa gingharian sa langit. Kay nga naman, hilabihan kalayo kayo. Mao na mga kaigsuunan ko. Ako yun yung giayo og huna-huna pagayo. Kung panalitan sa akong pagpaningkamot diri sa Amerika, sa ako lang kaugalingon nga pagpaningkamot di ko kakaya. Pero kay naa may pamaagi diri sa Amerika. Hingapil ko. Akong gianunsyo ninyo kagahapon na mga 266 million kagahapon. Musaka mong guna kada adlaw. Pagkakaroon pag-aton ako 285 million. Ugoy makaangkon ani karong adlaw sunod og baba. Musaka na puna. Mauto na puna sa 90 kapin. 290 kapin. Pero kung maangko na siya, wala na. Adto na po atong tawanan na hatag. O kinsa ba ang buligan unya ni anak? Mauna nga kita, ako mismo, nangandoy ko nini. Unsa may tuyo sa akong pagpangadoy, alang ni sa bulaton sa Ginoo. Kay wa ya moy negaplano sa bulaton sa Ginoo sama nini planuha. Ang kalibutanong plano sa bulaton sa Ginoo karon, ang mga tao durong donasyon, durong hatag, durong halad para sa iyang bulaton pero wala maayo og gamit. Ang pagsangyaw na ayo gamit pero ang materiyahan ng mga butang wala maayo gamit na personal. Kana sa tinuod sumala sa akong pagpaniid ug sa imo po nga pagpaniid. Apan kung buligan ko niini, diha na sugdan nato ang tinuod nga tunay nga bulaton sa Ginoo nga gipiyal nako nining panahon. Ug tungod kay murag naap sa usab ta sa atong oras. Mudasig ko ninyo sa matag karon ug niya. Kadtong hingbati nga mupadayon sa pag-ampo, comment mo niini. Sulti ang akong general chairman diha. Nga mupadayon ka o dili ba? Manawagan ko ni Pastor Potenciano Tubo Junior. Palihog ko, Pastor. Iklaro o kinsa joy mupadayon. Sa diya nga mao na yung tawhana, mao ng pastora ang mupadayon, Pastor. Pahibalo ako kay para nga diin. Masabtan ako nga siya tunay nga may apil sa mong pagkampo.
dili ko gusto nga tungod sa inyong kaamigo, kailado, sa inyong pagkabarkada, imong apilon siya kwinta unya wa siya nagampo. Ayaw na buhat pastor. Kay ang naniid ana dili ako kun dili ang langit ng trono. Isiguro nga kinsa ang nagpalista, siguro ba yun siyang gaapil og ampo. Bason pagaling og gapa, lista-lista lang na siya. Unya wa ka pahibaw nga nagampo siya. Mas maayo jud tong kana bang naadyoy bay sakto mong pagpaniid nimo pastor bisan tuod og api kina nimo kung palitan busy ka paghatag og kuan kanang assistant sama ni Pastora Nil Papalin mo imong hanyoon nga ikaw lang say lista o kinsay apil og ampo. Ano ba? Atong mga kauban nga kailan ako sa una mo ipatabanga. Kaya di ko gusto nga diin naay mo sulod ani nga kuan ba kanang naay nagduha-duha. Gusto ko nga sincero yuta aning maong klasiya sa pagpaningkamot nako diri sa Amerika. Hangtod sa sunod nga panahon, ako na usab magaingon kaninyo. Ang Ginoo magauban og mga panalangin kanatong tanan. Hallelujah. Praise the Lord. Dalaygon ang ngalan ni Jesu Kristo. Amen og amen.